बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और अब आप देख सकते हैं आई एम बैक। मैंने आपसे कहा था कि जो सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, गाड़ी में बैठकर वीडियो कर रहा था, मैं कहीं और बैठकर वीडियो कर रहा था, मैं सफ़र में था। आई एम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो वो वाली उस तरफ जा रहे थे कि कहाँ हैं, परेशानी थी, तो मैंने कहा था परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरी काम थे, उनकी वजह से मैं सफ़र में था। तो ये जो फीलिंग है वापस आ जाने की, घर आ जाने की, इस फीलिंग से अच्छा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमारे घर पाकिस्तान को भी हमारे लिए गोशाए आफ़ियत बनाए, आमीन। और हम सब इसी बेहतरीन फीलिंग को एंजॉय करें। सबसे पहले अलग न्यूज़ के लिए दरखास्त, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा मैं आपका। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, जो इस्लामाबाद के अदबी फेस्टिवल में हुई आदिल शाह ज़ेब के साथ, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। जनरल अतहर अब्बास साहब से, जनरल रिटायर्ड अतहर अब्बास साहब से वहाँ सख्त तरीन सवालात हुए और उन्होंने जवाबात दिए, उसकी भी बात करेंगे। और ये सख्त तरीन सवालात होना, इस सूरत हाल का वहाँ पर पैदा होना और फिर वायरल होना, इसे मैं ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर कहूँगा, इसकी भी बात करेंगे। और फिर उसके साथ साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अदालत से झूठ क्या बोला था, अब क्या करने जा रहे हैं। एक मुलाकात भी मियाँ नवाज़ शरीफ की हुई है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अदालत से बोले गए झूठ से बात शुरू कर लेते हैं। अभी पंजाब की निगरान हुकूमत को लिख कर दिया, उसके नतीजे में रिलीफ मिला, फिर वो अदालत को बताया गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ 74 बरस के आदमी हैं, 74 बरस का ये जो आदमी है ये जेल नहीं जा सकता, तो इसलिए इस आदमी को रिलीफ दे दिया जाए। अब 74 बरस का ये आदमी, जिसने पहले हमें दिखाया था, वो पूरा दिन 21 अक्टूबर का जल से घूमना, यहाँ वहाँ खड़े होकर 1 घंटे की तकरीर करना, मीडिया से 2 से 3 बार इंटरेक्शन करना, लोगों से मिलना मिलाना, 3 बार फ़िज़ाई सफ़र करना एक दिन में, वो सब कुछ कर लिया गया। और वो 74 बरस का आदमी ठीक था, कबूतर हाथ पे बिठाने के बावजूद भी। अब वो 74 बरस का आदमी जेल नहीं काट सकता, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ उसने कुछ मुलाकातें की हैं, अब मज़ीद मुलाकातें करेगा और वो 74 बरस का आदमी मानसहरा जा रहा है, वहाँ पर जलसा भी करेगा। और इस जलसे के लिए अभी से मैं आपको वहाँ से आने वाली इत्तलात के मुताबिक बता दूँ कि बाकायदा तौर पर जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो मदद कर रही होगी मुस्लिम लीग नून की, मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए काम कर रही होगी और वसाइल रियासत के इस्तेमाल हो रहे होंगे। निगरान हुकूमत बी टीम का काम करते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को तमाम सहूलतें फ़राहम करेगी। ये हमारे सामने होने जा रहा है। किन हालात में? उन हालात में कि जब एक जमात, जिसको अदालत ने इजाज़त दे दी कि वो वर्कर्स कन्वेंशन कर सकती है, कोई बहुत बड़ी गैदरिंग में नहीं, वर्कर्स कन्वेंशन इंडोर, वहाँ पर भी छापा पड़ा। पुलिस वाले, ऐसा लग रहा था कि उनके अपने घर में कोई शादी वादी की तकरीब है, वो सोफ़े और कुर्सियाँ और साउंड सिस्टम वगैरह उठाकर ले गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया। ज़्यादती क्या है? ज़्यादती का लेवल यह है कि इसकी कोई कवरेज नहीं होती, टेलीविज़न चैनल्स वगैरह पर इसकी कोई खबर नहीं चलती। जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मानसहरा में जलसा करेंगे, तो अब से उसकी कवरेज शुरू हो गई है। और साथ ही ये भी कि बाप पार्टी के लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बड़ा बंदा आकर मिल ले, तो ये सिलसिला भी होगा। ये खबरें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े भरपूर अंदाज में मीडिया पर चलवाई जा रही हैं। तो इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून इसे एंजॉय कर रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कुछ मशवरे दिए गए हैं। मियाँ साहब से कहा गया है कि अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको तोड़कर हिस्सों में, टुकड़ों में प्लान करके ऐसे चलें कि बहुत कम सियासी सरगर्मियाँ आप रखें, बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। और अवामी इज्तिमात जो हैं वो अभी फौरी तौर पर ना किए जाएं, उनको थोड़ा सा आगे लेकर जाया जा सकता है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इससे एग्री नहीं किया है, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये मशवरा दिया गया है। और ये मशवरा देने के पीछे वजह यही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको कहा गया है कि आप अपने लिए भी और बाकी आपकी मदद करने वाले जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। लेकिन अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात नहीं मानी है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अब भी अर्ज़ करूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो उसके बाद ख़बर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तकरीबन 18-20 महीने, बहुत हुआ तो 2 साल, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार छोड़ जाएंगे। और उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शायद मुल्क भी छोड़ जाएंगे और फिर इन हाउस चेंज वगैरह आ जाएगा। ये अब तक का प्लान है और इस प्लान में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जाना भी तय है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो
ممکنہ ڈیل ہے، مبینہ ڈیل ہے، اس ڈیل کا یہ حصہ ہے اور میاں نواز شریف صاحب چلے جائیں گے، یہ ابھی بتایا جا رہا ہے. جو حمزہ نے کہا نا کہ 10 سال کی باقاعدہ طور پر ایسی حکومت چاہیے جسے خلل میسر نہ ہو اور وہ چلتی رہے، تو یہ تمام چیزیں الگ ہیں. اصل میں حمزہ کو بھی پتا ہے کہ وہ کوئی 8 برس کس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس لیے بڑے زور و شور کے ساتھ مانگ رہے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں، مطیع اللہ جان نے جو کیا عادل شاہ زیب کے ساتھ، ادبی فیسٹیول تھا، مطیع اللہ جان صاحب کو موقع ملا سوال کرنے کا. مطیع اللہ جان صاحب نے کہا سوال تو ہم پوچھتے رہتے ہیں، لیکن میری خوش قسمتی ہے، اور پھر مطیع اللہ جان صاحب نے اپنی خوش قسمتی بتاتے ہوئے اسٹیج پر عادل شاہ زیب موجود تھے. یہ ڈان کے اینکر جنہوں نے صداقت عباسی کا انٹرویو کیا تھا، اور صداقت عباسی کے انٹرویو سے پہلے بڑا شور مچا تھا کہ باقاعدہ کرفیو جیسے حالات میں انٹرویو ہوا تھا صداقت عباسی کا. تو صداقت عباسی کا ایک انٹرویو تو ابھی سلیم صافی صاحب نے بھی کیا ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے، مجھے کوئی آ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بندہ لاپتہ ہے، اور آپ نے سوال جواب کر کے یہ اگلوانا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ غلط ہوا تھا اور میں سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں. اس طرح کے افسوسناک مرحلے تک پہنچنے سے پہلے یا تو بندے کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے یا ادارہ چھوڑ دینا چاہیے. عصمت شیرازی صاحبہ نے کہا کہ میں جواب لوں گی. عادل شاہ زیب نے کہا کہ نہیں. اب پھر عادل شاہ زیب نے وہاں پر ہتھے سے اکڑ کے باقاعدہ اپنی تمیز تہذیب کا بھی مظاہرہ کر ڈالا کہ وہ کیا ہیں. یعنی مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ 55 برس کی عمر کے ہیں، عادل شاہ زیب ان سے عمر میں کہیں چھوٹے ہیں، لیکن سوال ہوا ہے اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ عادل شاہ زیب کیا ہیں. وہ کہنے لگے اس نے سوال کرنا ہے، میں اس کو جواب دوں گا، ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ. یہ انداز تھا ان کا اپنے ایک سینئر اور ایک بڑے سے بات کرتے ہوئے. پھر انہوں نے جواب بھی دیا کہ کوئی انڈر ڈیورس نہیں تھا، فتویٰ کی بھی نہیں، فتویٰ لگا رہے ہیں مجھ پہ، نہیں لگا سکتے. اور میں نے انٹرویو جب کیا تو اس سے ایک دن پہلے صداقت عباسی کی ضمانت ہو گئی تھی. یہ عادل شاہ زیب کا دعویٰ ہے. اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، عادل شاہ زیب کو دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ان کے اس انٹرویو کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوئی. عادل شاہ زیب اس انٹرویو کی خبر جب لیک ہو گئی تھی تو اس کے بعد کم و بیش کچھ 3 سے 4 دن کے لیے غائب کہاں ہو گئے تھے. عادل شاہ زیب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انٹرویو ہم نے کیا ہی منڈے کے لیے تھا اور میرے ادارے نے میری کریڈیبلٹی پر بات کرتے ہوئے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور دیکھیے کہ میری کریڈیبلٹی تسلیم کی گئی اور انٹرویو ڈان نیوز نے چلا دیا. تو عادل شاہ زیب صاحب پہلے دیکھیے کہ بی بی سی نے کیا کیا تھا. بی بی سی نے کہا تھا کہ ڈان نیوز نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، رپورٹ کیا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، انٹرنل انکوائری ہو رہی کہ انٹرویو ریکارڈ کیسے ہوا. خبر تو یہ بھی ہے کہ آپ کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا اور آپ کے ادارے میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے جو بڑے ہیں انہوں نے اس انٹرویو کو ابتدا میں صاف طور پر رکوا دیا تھا. پھر اس کے بعد میں ان بڑوں کے لیے اس انٹرویو کو رکوانا ممکن نہیں رہا کیونکہ بڑے پریشر آ گئے تھے ان بڑوں پر بھی. تو یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ انٹرویو کر لیا تو عارفہ نور صاحبہ نے کیا کیا. انہوں نے کہا صحافت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. آپ کے ادارے کی آپ کی سینئر عارفہ نور صاحبہ، زرار کھوڑو صاحب آپ کے ادارے کے آپ کے سینئر، آپ سے کہیں زیادہ بھرپور کریڈیبلٹی رکھنے والے زرار کھوڑو صاحب، انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کوشش کی مگر ہم نہیں کر سکے، جتنی گالیاں دینی ہیں دے لیں. تو یہ جو آپ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں اس کریڈیبلٹی کا کباڑا ہو گیا تھا. مبشر زادی صاحب جنہوں نے جب وہ انٹرویو نہیں چلا تو پہلے کہا تھا کہ فخر ہے کہ 23 برس ڈان نیوز کے ساتھ رہا، اور پھر جب وہ انٹرویو چل گیا تو مبشر زادی صاحب نے کیا کہا تھا. مبشر زادی صاحب نے کہا کہ افسوس ہو رہا ہے کہ ڈان نیوز نہیں کر دیا. یہ ہوا تھا عادل شاہ زیب صاحب. تو اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن آپ کے ادارے کے اپنے ساتھیوں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہوا تھا. مطیع اللہ جان نے تو پھر اس کو دوبارہ آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا. لیکن جسے آپ کریڈیبلٹی کہتے ہیں، جسے آپ ادارہ کہتے ہیں، اس کے اپنے لوگ بتا چکے تھے کہ اس دن کیا ہوا تھا، یہ انٹرویو کیسا تھا. نہ صرف آپ کا، کامران شاہد کا کیا ہوا انٹرویو، منیب فاروق کا کیا ہوا انٹرویو، ان کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اور ایک عام آدمی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ لوگ خود اگر ذرا سا جان لیں پڑھ لیں تو ان کو بھی اتنی شرم آ جائے کہ یہ اپنی گردنیں جھکا لیں. اتنا برا کام ان لوگوں نے کیا تھا. تو پلانٹڈ انٹرویو پر سریعام درگت بنی عادل شاہ زیب کی، اور اس کے بعد عادل شاہ زیب کے پاس جو جواب تھا وہ بھی ایسا تھا کہ ہر شخص مذاق اڑا رہا ہے عادل شاہ زیب کے جواب کا، اسے ہکا بکا اور پریشان کن جواب قرار دے رہا ہے، مضحکہ خیز جواب قرار دے رہا ہے. اب یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ اسی سیشن میں
जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास साहब भी मौजूद थे। बड़े तहम्मुल का मुजाहरा भी किया उन्होंने, क्योंकि वो अजहर अब्बास साहब के भाई हैं। जियो के हेड अजहर अब्बास साहब उनके भाई हैं। अतर अब्बास साहब जो हैं वो मजहर अब्बास साहब के भाई हैं, जफ़र अब्बास साहब के भाई हैं। ये पाकिस्तान के बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और ये सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से हैं। और ये एक ऐसे घराने से हैं जहाँ शेर व शायरी से शगफ़, लिखने पढ़ने से शगफ़, अदब से शगफ़, और जहाँ जमहूर की आवाज़ को, इख्तिलाफ राय को सुनने का कल्चर घर के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए ये उनकी गुफ्तगू में भी नज़र आया। मगर उनसे जो सवाल हुआ वो सिर्फ उनसे नहीं हुआ। जैसे वहीद मुराद हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि मेरा सवाल तो नहीं, ये तबसरा है, लेकिन मैं ये तबसरा सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी बात होती है। और मैंने पहले भी आपसे, मैंने खुद भी अर्ज़ किया बार बार कि जो हमारे सोच जाते हैं ना, रियासत का मतलब, बहुत से लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये गलती करके गए कि रियासत का मतलब है फ़ौज। नहीं, रियासत का मतलब एक इदारा नहीं है। रियासत वो पूरा सिस्टम है कि जब मुंतखब हुकूमत हो या गैर मुंतखब हुकूमत हो या मार्शल लॉ टाइप की सिचुएशन हो, ये वो कॉमन मिनिमम चीज़ें हैं तमाम की तमाम, कि जिनके मिल जाने से, साथ काम करने से इस मुल्क के जो अफ़आल हैं वो अंजाम दिए जाएंगे। तो वहीद मुराद ने बड़ा क्लियर अंदाज में, बहुत साफ अंदाज में कहा कि रियासत तो ज़मीन का टुकड़ा है और मुफादात रियासत के नहीं होते, मुफादात उस पर बसने वाले लोगों के होते हैं। और जनरल साहब को उन्होंने कहा कि यही बात आपके इदारे को भी समझने की ज़रूरत है। आप रिटायर हो चुके, वहाँ पर भी समझा दीजिए कि लोगों के मुफादात के लिए काम किया जाता है और ये बात जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।